ମାଗୋର ଅପସରୁ ଜୀବନର ମାୟା ମୋହ ମାଘୋର ଅପସରୁ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଫୁଟି ଉଠୁ ମାଗୁଛି ବର ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଫୁଟି ଉଠୁ ମାଗୁଛି ବର ବସ ହୃଦ ସିଂହାସନେ ଦେବତା ମୋର ବସ ହୃଦ ସିଂହାସନେ ଦେବତା ମୋର ପୁରିବ ମନ ବାସନା ଦେବୀ ପୟର ପୁରିବ ମନ ବାସନା ଦେବୀ ପୟର ବିନ୍ଦୁଏ କରୁଣା ବାରି କଣ୍ଠେ ଦିଅ କୃପା କରି ବିନ୍ଦୁଏ କରୁଣା ବାରି কণ্ঠে দিও কৃপা করি পিপাসিত পরাণর তৃষা নিবার পিপাসিত পরাণর তৃষা নিবার বস হৃদ সিংহাসনে দেবতা মোর বস হৃদ সিংহাসনে দেবতা মোর পুরিব মন বাসনা দেবী পয়র পুরিব মন বাসনা দেবী পয়র ভব সাগর দুস্তর জঞ্জালু রহে পার ভব সাগর দুস্তর জঞ্জালু রহে পার দয়া নিধি পুরায়ে আশা মনর দয়া নিধি পুরায়ে আশা মনর বস হৃদ সিংহাসনে দেবতা মোর বস হৃদ সিংহাসনে দেবতা মোর পুরিব মন বাসনা দেবী পয়র পুরিব মন বাসনা দেবী পয়র পুরিব মন বাসনা দেবী পয়র। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। কি বুঝিব মন কথা যা লাগি মনে ইতি ব্যথা কি বুঝিব মন কথা যা লাগি মনে ইতি ব্যথা যা লাগি মনে ইতি ব্যথা তুম প্রীতি ভালি আখি নিরাঢালি তুম প্রীতি ভালি
आखि निराढाली क्षीण हेलाणी तनुलता क्षीण हेलाणी तनुलता केबे बुझिबा मो मन कथा जा लागे मने एते व्यथा जा लागे मने एते व्यथा যমুনা ঘাটকো জানি জানি মিছে মিছে যায় জড়ানি যমুনা ঘাটকো জানি জানি মিছে মিছে যায় জড়ানি আপনারে ভুলে নিরেখিবি বলে আপনারে ভুলে নিরেখিবি বলে তুম কমনীয় রূপরেখা তুম কমনীয় রূপরেখা কেবে বুঝিবা মো মন কথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা ভাব কুঞ্জ বনে জীবি বলে দিনে অধে দেবে মন কালি ভাব কুঞ্জ বনে জীবি বলে দিনে অধে দেবে মন কালি কামনা চতরি নরন্দর নিন্দা কামনা চতরি নরন্দর নিন্দা অপবাদে নয় যায় মাথা অপবাদে নয় যায় মাথা কেবে বুঝিবা মো মন কথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা আকুল নয়নে তুম পাই বাতায়ন পথে চাহি চাহি আকুল নয়নে তুম পাই বাতায়ন পথে চাহি চাহি আসারে আসারে নিশিদিন সারে আসারে আসারে নিশিদিন সারে সরে নাহি খালি আকুলতা সরে নাহি খালি আকুলতা কেবে বুঝিবা মো মন কথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা যা লাগে মনে এতে ব্যথা ঝুরি ঝুরি গলা এতে দিন নিঠুর ন হুয়া জীব
बधन झुरी झुरी गला इति दिन निठुर न हुआ जीवन कृपा करिया पूजिबे बयर कृपा करिया पूजिबे बयर गाई गाई तुम गुण गाथा गाई गाई तुम गुण गाथा किबे बुझिब मो मन कथा जा लागि मने इति व्यथा जा लागि मने इति व्यथा तुम प्रीति भाळी आखि निरढाळी तुम प्रीति भाळी आखि निरढाळी तुम प्रीति भाळी आखि निरढाळी क्षीण हेलाणी तनुलता क्षीण हेलाणी तनुलता किबे बुझिब मो मन कथा जा लागि मने इति व्यथा जा लागि मने इति व्यथा किबे बुझिब मो मन कथा भवबन्धन मोचन पूज्यवर गुणहीनाम शेष गुणाधिपति भावभीरुजनि सत ताम्बरदां प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरुं। जय गुरु। वंदन खीना हे जगत वंदन हे नमोरा वंदन खीना हे जगत वंदन हे नमोरा तव कृपा पाई जीवन सुमिता मोरा सुमिता मोरा वंदन सेना हे जगत वंदन हे नमोरा अज्ञान अंधारे
বাহির পাইছি বেদনা বেদরা বিমূঢ় অন্তর বেদনা বেদরা অন্তর মোরা জোরে তোমার প্রীতি চিরা জোরে তোমার প্রীতি চিরা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা বলেছি প্রিয় সকল ভরসা বলেছি প্রিয়া সকল ভরসা তুমি তোমরা জীবনর আশা লিভি লিভি আসে জীবন প্রদীপ লিভি লিভি আসে জীবন প্রদীপ ঝরে নয়ন নরুণীরা ঝরে নয়ন নরুণীরা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা অন্তর জানি হে অন্তর বিধান অন্তর জামি হে অন্তর বিধান কিসে বুঝিবা কুহ তুম বিনা কিসে বুঝিবা কুহ তুম বিনা অপরাধী মুঝে অপরাধ মোরা অপরাধী মুঝে অপরাধ মোরা নিজ গুণে ক্ষমা করা নিজ গুণে ক্ষমা করা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা পাইছি তোমার জীবনে ঠাকুরা পাইছি তোমাকে জীবনে ঠাকুরা পাদ তলুকে করিব নিদুরা পাদ তলুকে করিব নিদুরা এতিকি মিনতি শ্রীরঙ্গচরণে এতিকি মিনতি শ্রীরঙ্গচরণে তুমি মোরা মু তোমারা তুমি মোরা মু তোমারা বন্দন ঘেরা হে জগৎ বন্দা বন্দন ঘেন মোরা বন্দন ঘেরা
हे जगतवन्द्या वन्दना दिन मोरा तब कृपावारी पाई जीवाना तब कृपावारी पाई जीवाना कुसुमिता हे मोरा कुसुमिता हे मोरा वन्दना हे जगतवन्द्या वन्दना दिन मोरा वन्दना हे जगतवन्द्या वन्दना दिन मोरा वन्दना दिन मोरा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत धन्यवाद। मैं कथा शुभ बुझे कि आसन मंदिर के पद्य पूज्यपत्र बनलता में अच्छा शुभ आगु कथिला बोधे कि प्रथम तो किसी सब ड्र कर कि म्यूट कर जानी आपन कर दिए ना सेविका स्वीकृति मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिअछि एवं तांका प्रदत्त जयगुरु सिद्ध मंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करुअछि परमहंस श्रीमद स्वामी निगमानंद सरस्वती देव बश्च मु सद्गुरु मो भितरे जगतगुरु इच्छा ही लीलायित हो उठी तुम मानंकु मुक्तिपथ प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य जे माने मो उपरे निर्भर करी बश्च मु सेमानंकु हाथ धरी मुक्तिधाम को नहीं जीवी तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एतिकी विश्वास थिबा आवश्यक। श्री ठाकुर माँ मानंक प्रति श्री ठाकुरंक उपदेश माँ मातृत्व हृदय पूर्ण कर रमणीत शैतान उच्छिष्ट सुतरां जननेत्व व्यतीत श्री भगवान पवित्र मूर्ति अन्य कहारी नयन गोचर हुए नहीं से सर्वत्र विद्यमान किंतु भक्तर उपयुक्त अवस्था न आसिबा पर्यंत से सम्मुख को आसी दर्शन दान करती नहीं से संसार बन्नी रे भक्त को जड़ाई पड़ाई उपयुक्त करि नियंती मु आशीर्वाद करुछि तुमे सेही मातृत्व प्रतिष्ठित हुआ एवं चिरदिन निमित्त से ही मातृसत्तारे विलीन हो जाओ तुम्हें मारे मोर अंतरंग भक्त सुतरां तुम्हें माने संसार तापरे तापित हुई अशांति मध्य थाई भगवत महिमा प्रचार न कले आउ करिवो के स्वगुण व्यतीत आउ केही जे परीक्षा दे परिबे नाही तेणु भगवान कवि मुखरे कहिसंती परीक्षाय नमः स्वगुण कातर माँ ए संसार खेलर अज्ञानता मोहिनी मूर्ति तेणु सुख जे बाहरे नहीं अच्छी निज अंतर रे सुख भोगरे नहीं अच्छी केवल त्यागरे बा जोगरे भाई विषय संस्पर्श रे जो सुख ता आसक्ति पाप कलुषित मन द्वारा भगवान स्वरूप उपलब्धि ही प्रकृत निर्मल पवित्र सुख तुम्हें मन प्राण पवित्र करी सच्चिदानंद श्री भगवान नाम रूप चिंता कर ओ मुखरे तांकर जय
ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧାରଣ କର ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ସୁଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବଶ୍ଚେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। କେବେ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୁଖ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଜଗଜନନୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ତୁମ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବସି ରହିଛି। ବଶ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଅ। ବଶ୍ଚେ ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ମା, ମୁଁ ଦେହସ୍ଥ, ଏହା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟସ୍ଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର। ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବଧାନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ମା, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେକର ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଜଗସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଭାବନାରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସେହି ଭାବର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଅ। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କରି ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ପାଇ ଭଗବତ ନିର୍ଭରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ହିଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗୃହିଣୀର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଓ ସନ୍ତାନ ପାଳନ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନର ସମୟ ଅଳ୍ପ। ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ମା, ଏ ଜଗତରେ ରାଜାରାଣୀ ଠାରୁ ଭିକାରୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଭାବ। ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଉପନୀତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ଜୀବଜଗତକୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ସକଳ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ସ୍ୱରୂପେ। ଜୟ ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ସ୍ୱରୂପେ। ପରମାନନ୍ଦ ଦାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପେ। ପରମାନନ୍ଦ ଦାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପେ। ଜୟ ଶାନ୍ତଦନ୍ତ ଜଗତୀଶ୍ୱର। জয় শান্তদন্ত জগতীশ্বর। জগৎপতি যেন মোর নমস্কার। জগৎপতি যেন মোর নমস্কার। জয় সকল বিবোধ আশ্রয়হি। জয় সকল বিবোধ আশ্রয়হি। জয় ব্রহ্ম স্বরূপ সদা সয়হি। জয়
जय पूजनमस्य हृदयाधरो जय पूजनमस्य हृदयाधरो जय स्वामी पंच प्राण आदिसर जय स्वामी पंच प्राण आदिसर जय नारायण ज्ञानधर जय नारायण ज्ञानधर जगत्पति हे नमस्कार जगत्पति हे नमस्कार जय पत्नी आनंद प्रदायक हे जय पत्नी आनंद प्रदायक हे तुम्ही ब्रह्मा शिव लोक पालक हे तुम्ही ब्रह्मा शिव लोक पालक हे पति ब्रह्म स्वरूप गुणाधर पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणाधर जगत्पति हे दीन नमस्कार जगत्पति हे दीन नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु दासी सर्वदोषानर्थ क्षमा करो दासी सर्वदोषानर्थ क्षमा करो पाद कंजे कोटि नमस्कार पाद कंजे कोटि नमस्कार पाद कंजे कोटि नमस्कार कंजे कोटि नमस्कार Jai Guru, Sadguru Swami Nigamananda Sadasamutta, give up so-called traditional ways. You don't very often pay attention to Thakura's feelings. If you really love Thakura,
Don't you feel hurt by the work and conduct which give pain to Thakura? I don't find any such trepidation in you. You are walking lifelessly on the traditional path. Therefore, I tell that you have to live a life agility, strength, and passionate feelings. It won't do if you forget the purpose and the work for which you have taken your birth. You are the support for Thakura's work. Your function is not to create obstacles on fulfilling the objective of Thakura. There are countless works in front of you. When you are engaged wholeheartedly in this work, you cannot do any unjust work. Go on doing work. Never resort to any evil work. Learn the advent of new dawn and new action in new life. To enter into disputes and conflicts is not the job of the their life is the life of expression. Thakura's work will accomplish unimpeded by you. The only goal of your life is to implement the work of Thakura, so there can never be any hostility among you. Why will you work? It is only to give pleasure to Thakura. It is your only objective. It is your only sadhana. Do you really love me? Where is the evidence of your love? Now you also fall asleep without any thought of mine. Waste your time in idleness and inaction. Rejoice ever forgetting me. Are these the evidence of your love for me? Where is that overflowing zeal and enthusiasm in you? I don't find any encouragement in your conversation, behavior, artfulness, and dream. Therefore, I tell you, always remember my great saying and live accordingly. Feel your life while celestial feeling. Realization is life. Outing of power will only fulfill your objective. Jai Guru. Jai Guru. Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 849th Sangha Puja Session Report. Date and time, February 5th, 2023, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. EST, Paliya Madhusmita Ma, Adhivasa Puja, February 4th, 2023, 7 p.m. to 7:30 p.m. EST. Adhivasa Puja started with the singing of Stota Bandana right after the evening Nitya Puja. After the Bandana, a few top and young aspirants were served with prasad. First session, February 5th, 2023, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. EST. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. EST with the singing of Pratikya songs by Amrita Ma and Prabhina Ma. During that time, all the devotees joined the puja either at Nigama Smriti Mandira or via teleconference. Sanujit Bhai performed Arati. Then Biswajit Bhai sang Bandana and Sutta Bandana. Braja Bhai led the reading of Parichaya Patra followed by prayers for Samilani and Asana Mandira Nitya Puja. Prabhakar Bhai read Nigama Upadesa page 195-196. After that, Sonali Ma read verse 16 from Sri Sri Guru Gita. Madhusmita Ma did her Bhava Vinimaya Seva followed by invitation for Balya Bhoga and evening puja. Sanvi, Pallavi Ma and Arpita Ma invited Sri Sri Thakura, all Bhais Ma and young aspirants to the next Sangha Puja scheduled for February 12th, 2023. After that, Madhusmita Ma prayed for forgiveness from Thakura, all Bhais Ma and young aspirants for any irregularity in Seva. The session concluded with Vidaya Prathana sung by Yana Bhai. The curtain was closed at Nata Mandira with Joy Guru Namakirtana and Pranam.
Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasada Sevana by the devotees. Sri Sri Thakura Charanasita Madhusmitama. ଜୟଗୁରୁ ପଞ୍ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶିକ୍ଷା ଭୈରବୀ ମା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 1344 ସାଲରେ ଠାକୁର ଆସାମରେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ 3 ଜଣ ଅଭାବ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ এই କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୈରବୀ ମା ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲ, ମୋର 3 ଜଣ ପିଲା ନ ଖାଇ ରନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କରିବା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏହି ମାତୃଭାବର ଆନ୍ତରିକତା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରୀତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 1337 ସାଲର ବିଭାଗର ଘଟଣାରେ ମଠ ହତାଶ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କର୍ଣ୍ଣଦାସ ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ମଠ ପୁନର୍ଗଠନର ଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆସାମର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଶାରେ ଉପନୀତ ଗୁରୁକ୍ରମଙ୍କ ଆସନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ଭୈରବୀ ମାତାଙ୍କ ବାସଗୃହରୁ ପକ୍କା ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିବେ। ତାଙ୍କର କଥା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ନିଜେ ମହା ଉଦ୍ୟମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରି ଓ ପତ୍ର ଲେଖି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମଠର ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୈରବୀ ମା କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହି ମାଟିଘଟ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ କାଳର ବାସସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କ ପଦରେଣୁରେ ପବିତ୍ର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପୁଣି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରିୟନାଥ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦିନେ ଦିନେ ନିଜେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ପକ୍କା ଘର କରିବାର କଣ ବା ଦରକାର ଥିଲା? ନୂଆ କରି ମାଟି ଦେଇ ମରାମତି କରି ଚାଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏହା ରାଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୂତନ ପକ୍କା ଗୃହକୁ ସେ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚବଟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୁରାତନ ଗୃହରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1339 ସାଲରେ ସଦଳବଳେ ମଠ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଓ ବାରଣ୍ଡା ବଢାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସମ୍ମୁଖ ଓ ବାମ ଦିଗର ଉଦ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇନଥିଲା। 1339 ସାଲରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି ମଠକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଆମର ସଂଘ ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅପାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିପରି ଗଭୀର ମମତ୍ୱବୋଧ ଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। ଫଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆଉ ନିଜେ ପାକ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ କେବଳ ନଳିନୀ ଭାଇ ବା ଆଜିର ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜେ ହାତ ଧରି ଚୁଡାମୁଢି ଭଜା, ଖଇ ଭଜା, ଲଡୁ ତିଆରି, ଭୂତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ନଳିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ କଣ ରନ୍ଧାଯିବ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ କିପରି ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁଚିକର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଆସନରେ ବସାଇ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝନ୍ତି, ସୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ତ ଠାକୁର? ଶାଗ ତରକାରୀ ନଳିନୀ ଠିକ ଭାବେ ରାନ୍ଧିଛି ତ? ଡାଲମାଟି କିପରି ହୋଇଛି? ବାସ୍ତବରେ କି କଠୋର ସେବାଗତ ତାଙ୍କର। ସହଜେ ନିଜେ ତ ପାକ କ୍ରମରେ ଅକ୍ଷମ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଠାକୁର କେଉଁ ଭୋଗ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ପଥରୁଦ୍ଧ। ନିଜେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସିନା ବେଶୀ କରି ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କୁବର ସହିତ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆରେ ସୁର, ଆରେ ସରୁଜୁ, ଠାକୁର କଣ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଦେଖରେ। ସାଙ୍ଗ ସେ କଣ ଭୋଜନ ସରିଗଲା? ଭଲ କରି କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ, ସବୁ ତ ପାତ୍ରରେ ରହିଛି। ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ସେହି ବାକୁଳତା ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ଯେ ଆମେ ଅବାକ ହୋଇ ଦେଖୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କିଛି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ କହନ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସରୁଜ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝ। ପୁରୀରେ ଏଠାକାର ଆହାରର ଅଧାଂଶ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି,
ଦିଦି ସରୋଜମା ଓ ମା ସୁରବଳା ଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମର୍ଥନ କଲେ ଯାଇ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହନ୍ତି, ନିଜେ ରନ୍ଧନ କରି ତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଜୋର କରିପାରୁନାହିଁ। ନଳିନୀ କିପରି ରନ୍ଧନ କରେ ତାହା କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁଚିକର ହେବ କିପରି? ତଥାପି ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ଏଇଟା ଖାଅ ସେଇଟା ଖାଅ ବୋଲି କହିଥାଏ ସିନା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଯେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିମନସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଧମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଯାନ୍ତି। ସେ କଥା କଣ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣନାହଁ? ଯୋଗମାଙ୍କ କଥା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ତାହା କେବଳ କୁଟୀରୀର ମା ମାନେ କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହାରରେ ମନୋଯୋଗୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ବିଳାପ କରନ୍ତି, ହାୟ ହାୟ, ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ରନ୍ଧନ କରି ଦୁବେଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ ତେବେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୋର ବା ଲାଭ କଣ? ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲା। ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତର ସାଧନା ଯେ କିପରି କଠୋର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତ୍ୟାଗ ପରେ 13 ବର୍ଷ ଓ ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ସୁଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷ ମଠ ଜନନୀଙ୍କୁ ମରୁଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମନ ନେଇ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। 1339 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଠର ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଜନ ପୂଜନୀୟା ବୁଢା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ସେହି ବାଳିକା ସଦୃଶ ଆକୁଳ ରୋଦନ କାଳର ଦୁଷ୍ଟର ବ୍ୟବଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଆଘାତ କରୁଛି। ମନସ୍ଥରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ସେହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଯୋଗମାୟା ରନ୍ଧନ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିବି। ମସ୍ତକ ସଞ୍ଚାଳନ ପୂର୍ବକ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ କହିଲେ, ନା ନା, ଆଉ ତୁମେ ଫେରିବ ନାହିଁ ଠାକୁର। ବୋଧହୁଏ ଆଉ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମଠରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା ଅପାର ଆନନ୍ଦ, ଅମାପ ସୁଖ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ହବନି, ଆଜି ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ତ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। Jaiguru Sansarapate. We have to grow ourselves to be an ideal householder. Children of the householders learn from their parents first. They need to learn character building, truthfulness, and discipline. They will not suffer from mental agony from societal matters when they learn to choose the path of righteousness. Not everyone is lucky enough to get an education, but everyone can develop their character should they wish to do so. Parents suffer from utmost pain and despair from their uneducated and characterless children. A person, although poor, can be happy when they have a good character. A wealthy person lacking character sees limitless despair. Practice to treat sorrows as God-sent blessings at all times, in all situations. Remain content, thinking everything is a gift from the benevolent Lord. Chant the glory to God in states of illness, sorrow, and dangerous situations. This will give family members peace and tranquility. We only create our own sadness and distress. Poor families with uncontrolled desires end up creating many children, with results in multiplying their sadness, despair, poverty, and needs 100 times. Lack of control and education causes a crisis in all families. Moreover, having more children makes it impossible for their proper upbringing, education, healthcare, etc. They will also have to bear the pain of the death of their children. A couple should stay like a brother and a sister as soon as they have 2 sons and a daughter. Sadness and despair in the world will reduce to a great extent just by controlling the desires. In fact, this can save us from a lot of sins too. Treat everyone as your own, considering God is in everyone. This will make our inner enemies like violence, anger, greed, etc. to turn weaker by gradually getting devoid of their nourishments. Jai Guru.
जय गुरु ठाकुर भाई माँ मैंने अपन तो जानते जे आमर स्वामी भाई फादर पास्ड अवे ऑन January 13th फ्राइडे मॉर्निंग सॉरी इवनिंग इंडिया टाइम मॉर्निंग आवर टाइम यू कैन टू नो अपन मन तो शेयर करथिले अपन मन कॉन्फिडेंसेस वाया व्हाट्सएप मेसेज माध्यम रे सो तांको पई तांकर आई के स्मृति जान करिया तांको आत्मार सद्गति पई मंगल प्रार्थना करी ठाकुर पाखरे प्रथम अमेरिका सारस्वत संघर संपादक निश्चित भाई को अनुरोध करुच्ची भाई स्मृति जान आरंभ करिया जय गुरु बाय द वे मो भूली कहया पई संजय भाई बापा ना हला गोविंद चंद्र सेनापति तो निश्चित भाई अनुरोध करुच्ची तांकर स्मृति जान करिया जय गुरु जय गुरु और संजीत भाई बापा को मु प्रथमे भेटी शार्लोट रे से आमर से आमर अमेरिका सारस्वत पाठचक्र चलता है से 2003 जून मास 15 तारिख आमर मुझे अपार्टमेंट थाए शार्लोट रे आसते मौसा मौसी आसते से प्रथम शार्लोट आमर गृहासन माने आसन प्रतिष्ठा हो ना ठाकुर से आम रोला अपार्टमेंट से समय आसते आम गोटे पाठचक्र आरंभ करूँ जो नॉर्थ कैरोलिना सारस्वत पाठचक्र होता है प्रथम सीट होता से दिन जून मास 15 तारिख रज संक्रांति मौसा मसी आसते से प्रभाकर आटलांटो दीप्तिमा एमती विजय भाई ये सब पाठचक्र होता है से प्रथम भेटी ही वाज रिटायर्ड दैट टाइम आसते भाई राले रोते भाई पाखे तेणु आमर शार्लोट आसते से आमर सम्मिलनी हुए ये आमर आसन मंदिर है 2012 मसीह 2013 आसते मौसा मौसी आमर सम्मिलन ये संपूर्ण 3 दिन काल योगदान कर पाखे थे राले तेणु से सेठू आसिकी ये आम सम्मिलन ये आम सागर ये आसिकी पूरा जोग देती आम सागर समस्त पिला माने प्रणाम करता किसी मन पड़े से समय स्मृति गुड़िक आपर मुझे इंडिया जाइली 2019 मसीह से मौसा भेटी भुवनेश्वर भल लगी कथा टी अल्प होती सांगे आमर संघ माने एमती संपर्क से संघ सांगे संजीत आम सागर माने कनेक्टेड थे से भल कि जानी कहीं सांग माने ऑफिस फ्रेंड आउ कलीग जो कहते कलीग रहती से एका प्लेस भुवनेश्वर आम देवेंद्र भाई ठाकुर माने एकांत माने भक्त जड़े देवेंद्र भाई सी बहुत आमर माने बेसी शुभेच्छु सी जिते मु कथा हुए सी संजीत भाई बापा विषय से कहे से केम विषय कहती आठू देवेंद्र भाई आमर संजीत भाई बापा गोविंद भाई को जानी पाई जाओ से आमर संघ पे बहुत माने कनेक्टेड थे आम बहुत शुभेच्छु आर तो देहांत होती आत्मार सद्गति निमित्त ठाकुर प्रार्थना करुच्ची से बहुत माने बहुत सरल व्यक्ति थे आम जहाँ ये देखीचु कथबार्ता मत भारी भल लगी से समय सब स्नेहपूर्ण व्यवहार आम प्रति तेणु मु ठाकुर पाखे गभीर आत्मार सद्गति निमित्त प्रार्थना करी आशीर्वाद करूँ जय गुरु स्वामी भाई को अनुरोध कर बापा जय गुरु बापा विषय समस्त के जान थे जी खाली आमर भाई माने जी माने ये कॉन्ट्रैक्ट बापा वाज बोर्न इन माने 1941 रे गाँ हूँ तलजंग माने पुरी आउटस्कर्ट्स रे सेठी पिलादिन गाँव रे थिले विदिन भाई 10-12 वर्ष बेलू
ମାନେ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାପା ମା ସବୁ they had passed away, so they were basically orphaned, like about 4 ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ମାନେ ବାପାଙ୍କର କକା ତାଙ୍କୁ ବଢେଇଥିଲେ ସବୁ। ସିଏ ଫାଇନାଲି ପୁରୀରେ ଆସିକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, ତାପରେ ପୁରୀ SCS କଲେଜରେ ଫାଇନାଲି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥାଇକି ବମ୍ବେରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହି ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ରିଟାୟାର କଲେ। ଏଠି ଯାଇକି କଲିକତାରେ 2001 ମସିହାରେ, ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ସେମିତି ଯେତିକି ମେମୋରିଜ वी हैव ମୋର ଯୋଉଟାକି ଏବେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମିଳେ ଯୋଉ LTC, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ସବୁ ଯାଇଛୁ। ପ୍ରାଇମରଲି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଲଗ୍ରିମେଜେସ୍, ଧର ସାଉଥରେ ତିରୁପତି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମଦୁରାଇ, କୋଇମ୍ବାଟୁର, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେଟା ସବୁ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଇଏ ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, this is like sometime about 40 years ago perhaps, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଯାଇଥିଲୁ ବଦ୍ରି, ଯୋଶୀମଠ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ସେଟା ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସେପଟ ସାଇଡରେ। ତାପରେ ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ those were the fun times of going to those places and actually getting connected. ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ହରିଦ୍ୱାର ଇଏରେ ଯାଇକି ନଈରେ ଗାଧେଇବା, that was also some of the fond memories we have with my father. ଆଉ recently ମାନେ ବାପାଙ୍କର ମାନେ he had lot of health issues throughout his life, and but he never ଏମିତି କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି କି। ମାନେ towards the end, ଗଲା ବର୍ଷ ଭିତରେ I think his health deteriorated pretty quickly, kidney failure, ଆଉ ତାପରେ କୋଭିଡ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କର lungs got affected, ଆଉ breathing ଇସ୍ୟୁଟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ within a short span of 3-4 ମାସ ଭିତରେ he could see that ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି, କି ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାର ଆଉ ଇଏ ଆଉ ନିଜ ଆଡୁ he didn't try hard enough to live। ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନୋଟିସ୍ କଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମା ହେରିକା, and later towards in December ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବହୁତ ଇଏ ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଓକେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିକି ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ହେଲା, he had to go to the ICU and be on a ventilator। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି did not improve as much। ଆଉ ସିଏ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଇଏ କଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଇଏ ହଉନି, I think you should consider taking him back and having him just rest, and whatever time he has ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। within ମାନେ ଆସିବାର just after taking the tubes out, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ I think he was very peaceful at home in the midst of family। ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ
ମାନେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଲା ତାପରେ slowly his breathing eased and ମାନେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମାନେ you could see him pass away ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଠୁ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ତ ମାନେ ଆଉ things happened in pretty quick progression ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ସେଠି କାମ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ 10 ଦିନର ଯାହା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିକି ମାନେ ବାଟ ଏବେ ଭାବିଗଲା ବେଳକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯଦିଓ things are normal I mean there is a definitely a void in specifically ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି I am just a creature of habit and routine ଯେମିତି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଧର ଆଶ୍ରମ ଆସେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳର ରୁଟିନଟା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ କରେ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଶନିବାର ସକାଳଟା ମତେ ପୁରା it's like just there is a void somewhere and ଯୋଉଟା କି and slowly I know it will pass but that is one thing যেটা ফিল କରୁଛି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ଏ ସବୁ ଦଶ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଯୋଉଟା କି which make you ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ପାଇଁକା you are doing all this stuff but still it's hard to let go of a few things ଯୋଉଟା କି is kind of tough ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁକା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମେ ଟିକେ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ପାରଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଜୟ ଗୁରୁ ନୀରବରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜପ କରିବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷରେ ସ୍ମିତା ବାଇମା ଜୟ ଗୁରୁ গলা যেবে অজনারাই যে দুটাই সংসার বন্ধনা দুটাই সংসার বন্ধনা গলা দেবে অজনারাই যে
संसार बंधना टूटाई संसार बंधना माया भेड़ी कीड़े भूलाई काहीं के लोहरे भरिल नयना लोहरे भरिल नयना माया भेड़ी कीरे भूलाई काहीं की लुहरे भरिल नयना लुहरे भरिल नयना पावरी भावे दिला जनमा वृथा माया प्रेमे बीतिला दीना कृपा बही भवे देला जनमा वृथा माया प्रेमे बीतिला दीना बासी फूल से तो झरी गला हेले तुम पादे करबेलिना बासी फूल से तो झरी गला हेले तुम पदे करबेलिना तुम पदे करबेलिना गला जेबे अजनाराई जे टूटाई संसार बंधना टूटाई संसार बंधना देखा दिला जीवी जना में हाथ धरी नियमों करी धामी देखा दिला जेबे जना में हाथ धरी नियम कति धामे दीप शिखा से तो लिभि गला हेले तुम पासाथे हेउ मेलना तुम साथी हेउ मेलना दीप शिखा से तो लिभि गला हेले तुम साथे हेउ मिलना तुम साथे हेउ मिलना गला जेबे अजनाराई जे टूटाई संसार
संसार बंधना टूटाई संसार बंधना माया भेड़ी की रे भुलाई काहीं की लुहरे भरिलो नयना लुहरे भरिलो नयना लुहरे भरिलो नयना। जय गुरु आम तो वाई सेशन टाइम हो गला प्रभाकर भाई ये वाई एक क्यूए सेशन नेक्स्ट टाइम असाइन कर देवे ज्ञान भाई की आज तो 11 बजे Pratyusha, if you are present, please start the YA प्रार्थना संगीत। जय गुरु। ये देह कुटुम मंदिर हृदय कुटुम सिंहासन करी दिया प्रभु कृपा वही पदेहि निवेदना ये देह कुटुम मंदिर हृदय कुटुम सिंहासन परिदिया प्रभु कृपा वही पदेहि निवेदना जीवनायक अबुझ तटिनी सुख दुख दुहिधारा जीवनायक अबुझ तटिनी सुख दुख दुहिधारा अज्ञान अंधारे समान जोईरे धसी जय हे भवनारी पर परी हे भवनारी कर परी तुम दर्शना दे तुम दर्शना हे देह कुटुम मंदिर हृदय कुटुम सिंहासन करी दिया प्रभु कृपा वही पदेहि निवेदना दूर खरी खेद सकार विभेद क्षितियांक तुम छावे दूर खरी खेद सकार विभेद क्षितियांक तुम छावे जानवे तुम्हार बागेरी जीवन धन्य करेवे जानवे तुम्हार बागेरी जीवन धन्य करेवे भिजी भिजी लोह बरसरे भिजी भिजी लोह बरसरे चाहे छिएना चाहे छिए नयना ए देह कुटुम मंदिर
हृदय कुसुम सिंहासन करी दिया प्रभु कृपा वही पदे ही निवेदन पदे ही निवेदन मरण दुआरे आशा करीब जीवे अधीरा मनर साईता जेते तुम कथा स्मृति पटे जगुमारा मनर साईता जेते तुम कथा स्मृति पटे जगुमारा ଏହି ଅଳି ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏହି ଅଳି ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ କରିଦିଅ ପଦେଲିନା କରିଦିଅ ପଦେଲିନା ଏ ଦେହକୁ ତୁମ ମନ୍ଦିର हृदय कुसुम सिंहासन करी दिया प्रभु कृपा वही पदे ही निवेदन पदे ही निवेदन Jai Guru young aspirants, this is Shreya and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to our discussion. I will start first by taking attendance and then Pratisha will share the meaning of the song she just beautifully sang. While we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. With that, I will start our attendance. Aditi? Jai Guru Aditi nahi hai bechare. Agya ma, Jai Guru. Adyasa? Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Arun? Jai Guru, Arun Basini, Arishvi Basini. Agya bhai, Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Yamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Kimi? Jai Guru. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Naitik? Jai Guru Mat Basini. Agya bhai, Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru ma. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru ma. Jai Guru. Sarthak? Bhaktiman? Jai Guru. Jai Guru. Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Prayasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru ma. Jai Guru. Shrita? Jai Guru ma. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru. Jai Guru. Is there anyone I missed? Okay, I think that concludes attendance. With that, Pratyusha, please go ahead and share the meaning of the song you sang. Jai Guru. From the song, I think it meant that my body is like a temple and my heart is a throne. And
it says that let me be by your lotus feet forever, and my life is like a very confused river, and happiness and sadness are its two banks. And we're really selfish and greedy beings that go further and further away from you. The more we think about ourselves, we're asking Thakura to guide us to the right path and thrive, so we can thrive and flourish. And it also says that we ask Thakura if we can stay by his lotus feet forever. David. Jai Guru Pratyusha, thank you for sharing. I really, really liked how you described that, and also, as with all of our songs that we sing to Thakura, very, very poetic, and obviously always asking to stay by his lotus feet, and asking to be a vessel of everything that he wants to dispel to all human beings. So, Pratyusha, I think you explained that really, really well, and I hope that today's discussion also embodies a little bit of what you've captured there. So today for our discussion, we'll be talking about two very important traits needed on our path to spirituality, becoming ideal human beings, and realizing who we are. In past sessions, we've discussed a lot about our purpose being a part of the Sangha, what it requires to do sadhana, and our experiences implementing what we've learned in our daily lives. So I want to continue in that theme and talk about two skills that are really important, not only in all of that, but really everything in life. So we'll be discussing self-introspection and perseverance. Both are open to many different interpretations. So we'll hear from everyone today on how they think of those two things and how we can remember to keep practicing them. So with that, we can start with our first reading on self-introspection. I'll ask, is there anyone who wants to read for us today? Shrija, this is Shrija. Can I read? Shrija, please go ahead. If you can read just the first section on self-introspection, that'd be great. Sure. First, sanctify yourself, live to religion, then only reform or preach it. Being yourself blind, if you try to lead another blind man, both of you will fall into the same ditch. Before abusing Brahmins, the people of the other caste should think whether they themselves are firmly established on the principles of their own caste. Before deploring the downfall of a fraud monk or ascetic, the householders should introspect whether they are perfectly performing their own household duties. We have learned to find faults with others and forget our own. It is the prime cause of our national downfall. Day by day, we are going down to a fathomless depth of others' faults. We should first endeavor to make ourselves good, and then dedicate our life for the welfare of others. Without delivering lectures on tall things, first try to spread education among the common people. Otherwise, one's parochial ego will transcend its narrow spheres and pervade the whole universe. The self-interest will be trampled and sublimated in the universal will. In the chain of sublimated I, everybody, irrespective of the rich and poor, the ruler and the ruled, the Brahmin and the untouchable, beasts and birds, worms and insects will be tied together. Then only we shall have a real society and achieve the underlying universal unity and harmony. If life is not molded according to one's learning, that learning has to be condemned. Jacob.
Jaigu Shrija, there's one more paragraph on the next page. If you could read that too, that'd be awesome. Hence, learn first and build your character accordingly. Therefore, by the blessing of saints and scriptures and performing sadhana, you realize the truth and dedicate your life for the welfare of the world. Instead of speaking ill of others and criticizing, meaninglessly educate all sinners and sufferers, Brahmins and untouchables, men and women without any discrimination. Carry all people on your shoulder and get through all the obstacles of the spiritual domain. Without spoiling the faith of anyone, give them our new thoughts if you can. Show them at your finger point that we are the children of one Father and journeyers of one path. Ultimately, all shall rest at the same place. Gradually, you will notice that the world is free from jealousy and violence. All will be tied together in the knot of love. The society will be rejuvenated by the sacred ties of harmony and the sweet breeze of sublime love. Thereby, shortly, the flag of victory of the Hindu religion will flutter in the azure sky of India. Again, the sun of glory of the Hindu country and the Hindu society will shine whole horizons. Source Sadhguru Swami Nikamananda Upasad lecture taker. Jai Guru, thank you, Shrija, for reading. So let's start discussing self-introspection. It is a big word, so I'm curious how some of us interpret what that means. Let's hear from Anhik. Can you explain to us how you interpret self-introspection, Anhik? Can you tell us what it means to you? Jaru, I'm not absolutely sure on the definition of introspection. Jaru. That's okay. Let's hear from someone else. Icy, can you share with us your thoughts? What do you think self-introspection means? Jaidu, I think the meaning to me of self-introspection is like reflecting on yourself and thinking about how you could be better. Jaidu, thank you, Icy. Yeah, I really like first how you said the meaning to me. I think when we are having these discussions, what would be really awesome is if we all talk about what something means to us. I think there are different ways to interpret different terms, different ideas. So yeah, feel free always to share what something means to you. Of course, there are no right or wrong answers, and when you feel empowered to share that perspective, I think all of us learn a lot more. So I appreciate that. And also exactly what you said, looking inside yourself, understanding yourself. I would say self-introspection is the examination or the observation of one's own mental and emotional processes. And so through introspection, we can gain knowledge about our inner workings. Another word for introspection, you can say reflection. That reflection involves looking inside to try to understand ourselves. So it's different from looking outward and asking people for their observations or feedback for us. Instead, we are doing that ourselves. So understanding self-introspection, Saraswat, can you tell us why you think that might be important? Well, I think self-introspection is really important. Self-introspection, instead of blaming others, so say like you're in a group project, and you all get a bad grade, instead of blaming others about what they didn't do, maybe look at yourself. Did I really do all that they've done? Did they do the best? And I think that's your
Saraswat. I'm not sure if it happened for others, but I think you broke up a little bit, but I gathered what you were saying, and I think that's exactly right. I think that exactly what you said. Self-introspection is looking at yourself before you blame or try to comment on others, and so really appreciated how you explained it. It's important in helping us realize what our thoughts, emotions, and tendencies, what our character is like at the moment. And it's important for us to understand that because no one can understand your mind and heart the way that you can. So that's why it's so important to stay in tune with your consciousness so that you know how you feel. And in our spiritual progress, this self-awareness helps us understand what sadhana is helping us, what practices may be working, and what might not be at the moment. And so once that, we can try a different practice or modify our goal a little to remove whatever that obstacle might be. So instead of thinking about our own character and spiritual progress, what does Thakura say that we are guilty of doing? Yukta, instead of focusing on ourselves, in the passage, Thakura said that we're guilty of doing something else. What is that? When Thakura says that we're guilty of speaking ill of others and criticizing others meaninglessly, Jagru? Yeah, exactly, Yukta. He said that we're guilty of finding faults in others and speaking ill of them. We're harshly judging them, thinking that we are knowledgeable enough to say who is right and who is wrong. So if that's the case, Sanvi, how do we stop pointing fingers and criticizing others? Jagru, you should be more aware about how your own behavior is and like writing down how your behavior is, and it can help you make better decision-making skills. Therefore, you don't have to judge other people based on what they look like or how they act. Jagru? Jagru, Sanvi, you said that so well. A couple of things you said, you can write it down, which I really like that practice, and something we'll talk about again in a little bit is writing it down so that you're capturing what it is, and it makes it easier when you see it on paper, when you express, literally write it out. It helps you understand exactly what your thoughts are, and yeah, it helps. The same thing. So exactly what you both said. Think twice before we make a comment about someone, and instead direct that energy into self-awareness. Make it a practice to see Thakura in them so that it stops us from pointing fingers so freely. And then also spend more time bettering yourself so that you're so uplifted by your own progress that you don't leave space or time to judge others because you realize it just doesn't matter. So what happens when I just alluded to this, but what happens when we stop judging others and instead start focusing on ourselves? Arnav, what do you think happens when we stop judging others? Jagru, I think that when you stop judging others and actually focus on yourself, then you can be a person, because then you'll be paying attention to what you're doing. Jagru, Arnav, I really liked that. Exactly. You're not paying attention to others. You're just focused on yourself. And you're happier. You have more peace because in the same way that you've stopped criticizing others, you've also stopped inviting it upon yourself. So when you don't care to share opinions on others, you're also much more likely to care about the opinions that others have of you.
So, Sandy alluded to one practice we do with our own thoughts. How else can we practice self-awareness or self-introspection? Pratyusha, how else can we practice this? Maybe we can try to remain calm and think before what we're doing. Yeah, exactly. Remaining calm allows for space and quietness so that you think and only hear your own thoughts and emotions. Anything else? Kimmy, what are your thoughts? How else can we practice self-awareness? By remembering that like everyone is not perfect. Yeah, exactly. I think sympathy, empathy, both of those things are definitely really necessary so that you're not so focused on judgment. Also, meditating, I think, provides a really nice space for someone to just reflect on themselves. You can also talk about it like doing now. But when you do, make sure to focus more on the thoughts that you are expressing about yourself in that conversation instead of the other person's feedback. Self-introspection is not you asking for feedback from others, but rather you taking the time to think honestly about where your character stands, where your progress stands on something. And in terms of how often we should practice this, Shrija, how often do you think we should practice self-awareness? Jaker, I think we should do a little bit each day, so then we can keep. It's going to be easy to keep track of, and you can remember it, Jaker. Yes, I love that. Every day, or as often as we can. The more self-aware we are, just like you said, it's easier to track at all times what you're feeling. And someone said earlier, the decision-making comes from that when you know exactly what you feel in every minute. So note that self-introspection means that you shouldn't harshly judge yourself either. Instead, accept where you are today and channel your energy towards being better tomorrow. I think it's really important to remember that we don't all start out being perfect, and only if we acknowledge that can we hope to be better. So similar in school, sometimes when you're starting a new unit or starting the year, your teacher might ask you to take a pre-test in school. And that helps your teacher and you understand where your learning or progress stands at the moment. And that helps you and the teacher understand what you need to work better on. If you don't take time to do that, it's much harder to guarantee that you're moving in the right direction. So to make sure your growth counts, make time to introspect. So shifting to the next trait, once you have become self-aware and you realize what you need to work on and where you must improve, you'll need a lot of perseverance while challenging yourself to grow. So with that, Shrita, could you read the second passage on perseverance? Sure. Perseverance. Now my last appeal is, don't waste time in complacency with the hope that you will deliverance in life after death. It is the duty of everyone to endeavor to attain salvation through sadhanas while living in this world. The chief among all sadhanas in the attainment of salvation, and it is man's supreme self-accomplishment. It is also the be-all and end of all human life. Therefore, I earnestly request everyone to endeavor attainment to salvation. Now with the words Sakyameva Jayanate Naratam
truth only triumphs, but not falsehood. I take leave of the devotee brothers amidst fullest joy, worshipping in divinely radiant and eternally blissful of Supreme Lord's bliss. I know very well that no sadhaka can accomplish anything by mere practice without verbal instruction or direct demonstration by a master. My principal purpose is to generate inquisitiveness among the deserving sadhakas. If anyone has an inclination for sadhana due to virtues of his present and previous life and comes to me, I am obliged to teach him in detail. Ganik. God is not realized through arguments and counter-arguments. He is beyond thought and words. Just as potter makes pot, similarly, there must be a creator of the universe. When we ponder over it, we will reach such a state where our mind and intelligence will cease to function. It may so happen that man cannot by any means go beyond state. They all have to admit the existence of God. In England, there were two intimate friends. They were unanimous in everything, but they had divergent views of matters of religion. One said that the world is God's creation, and the other maintained that the world is created by nature and there is no God. But one could not convince the other on this point. Both are scientists. Once both friends were observing the movement of stars and planets through telescopes. One of them noticed that the planets were moving such tremendous speeds that everything in the world would be smashed if one collided into another. But these planets never collide even if they were moving fast. On this observation, the atheist friend exclaimed, if one would notice such movements of stars and planets in the sky, he would draw the conclusion that an intelligent being which controlled these orderly movements. At this, the believer in God at once replied, whom you say an intelligent being, we call it God. Similarly, in the process of analysis, when our mind and wisdom cease to function, we will realize the existence of God. Source, Sadhguru Swami Nityananda Upadeshamrita. Take Jai Guru, thank you, Shreja, for reading. So let's quickly discuss perseverance. Simran, can you help us understand what perseverance is? I think that perseverance means you show what you think and you persuade a lot and if you have any questions, you try to figure out your questions instead of asking people. Yeah, I think what you're communicating to us is that when you have a curiosity, you work after understanding it, and that's exactly what perseverance is. It's a continued effort to do or achieve something despite any difficulties, failure, or opposition. It's really that strong determination to keep moving forward towards a goal, even when it's not easy. We're running a little bit short on time, so just a couple things to get from this. Wanted to quickly hear from Pratyusha. What does it feel like to persevere, especially when something's really hard? Obviously it's quite hard, where you have to just stick with it and you have to give it a lot of effort. Yes, exactly. It feels really, really challenging and at times really draining because your patience and knowledge are tested throughout the process. Sometimes it feels like you're not making progress, and even if you are, it's really slow. So at some point, it's easy to consider giving up, but that perseverance shows up when you realize that out of nowhere, you somehow still have energy left to keep going. So how do we remind ourselves to keep persevering on our spiritual paths?
I'm curious, Shreyasi, can you help us understand how we can remind ourselves to keep going? We can remind ourselves to keep persevering by looking forward at our final goal, looking how far we have come since our beginning, look how much better we become, and then set more small steps, set more smaller goals within the larger goal, set checkpoints for yourself so that when you've gotten to a certain point, you can be like, I've gotten here, now the next step is to get there. Jai Guru. Jai Guru Shreyasi, I love all of that. That was so awesome. You can definitely make it a practice to reflect on your progress at different points and pat yourself on the back for getting that far. It's really important to remember that encouragement and positivity from that will always fuel us more than looking ahead and feeling discouraged by all the work we have to do. So just like Shreyasi said, if we can break down something into smaller steps and feel proud about working towards crossing off each little thing along that path, we can continue to persevere. And also, what we were talking about earlier, when we engage with like-minded people on the same path, just like we're doing now in this YA session, that energy from hearing others do the same also transforms us too. I know we're over time. The only other reading we couldn't get to was a very short one on the ultimate truth. I'll summarize that in one sentence and say that it's essentially describing that with all of the self-introspection and perseverance that we make a practice to continue embodying, that is what will help us achieve that ultimate truth in realizing that who we are and realizing that Thakura is within us. So surrendering to that will help us get us there. So I hope it's clear that if we continue practicing these two things and we depend on Thakura, we can truly achieve everything. Of course, obstacles will come up and test our perseverance and desire to surrender, but if we're resolved and preserve our faith in Him, truly there is not a question as to us being eternally showered by His blessings. So that concludes our YA session for today. I really appreciate everybody sharing in our discussion, and I beg for forgiveness for any mistakes I might have made. Next is probably Nimaya Seda by Sanvi. Jai Guru. Jai Guru, today is my Baba Vinamaya Pali Seva. I feel so blessed to have this opportunity. This year, I have many projects and work to attend to. Sometimes I feel overwhelmed and stressed when I can't finish things on time. It's also easy to lose your temper when things don't go your way. When I feel stressed out, I always remember that Thakura is always watching me. I also remember and keep in mind that Thakura will always be there for me and will help me in any circumstances whenever I'm in trouble. Also, whenever I'm nervous for any upcoming events, Thakura always helps me to boost my confidence. Thakura is our mother, father, sister, brother, and our everyone, and he helps guide me through all the challenges I face and helps me overcome the past. Following his teachings have impacted me on me as a person. I'm more humble and generous towards others. Also, Thakura has taught me to be more calm, as anger is never the solution. I will continue to follow his advice and pray to him daily. I will continue on working further to being a better person and the best version of myself. Jai Guru. जय गुरु तो आज ठाकुर कृपारू मत पाली सेवा मिली तो मु सब वर्ष ट्राए कर टाइम नापे कारण सरला विंटर ब्रेक थाए परटा तो मुझे मैंने आसी हम आश्रम एटलिस्ट से भाविक आम पालीटा नौ वर्ष स्टार्टिंग रू 3 जन देह बेस खराब होता तो लगुला डर कि मैंने पाली टाइम काले कि माने असुविधा हम कि कौन ठाकुर जड़त ठाकुर मत केमती पाली मु आश्रम को जापे पाली सेवाई तो जहाँ ठाकुर कृपारू आम ये आसी पार्चु तो आश्रम आसला गोटे अलग फिलिंग गोटे अलग इमोशन गोटे माने भल लगे आश्रम आसले तो ये जो माँ भाई को देखिले भल लगे आश्रम को आसला बेले तो ठाकुर कृपारू
तो आज आम आश्रम को आसी पारचु तो सेटा बहुत खुशी लगुच। तो ए वर्ष स्टार्टिंग रु तार वार्षिक उत्सव में ब्रज भाई कहते कि तमें गोटे भाव कि तमें यहाँ कौन ए वर्ष उन्नति कर तो मु आगुरी देखुली कि मु गोटे माने रोहुतला कि मु हाँ ये कामटा सारी संध्या पूजा माने जीवी बट एथरक ना आमको ना जो काम था ता आग संध्या पूजा सरू तापर जो काम पर आसो से पर देखा जो केमती तो सेटा ए वर्ष भाभी माने ठीक करी तो ठाकुर पाखे एतिकी प्रार्थना केमती माने विथ टाइम से पूरा मेंटेन होगी थाउ पूरा तो ये वर्ष सारा माने पूरा करी पारिबी तो मु एतिकी कहिकी रहिबी। जय गुरु। जय गुरु। प्राणनाथ ठाकुर आपणଙ୍କ कृपाରୁ ମୋତେ ଆଜି ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିବାସ ପୂଜା ଜଏନ୍ କଲି ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିପାରିଲି ପଲ୍ଲବୀ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ କହିବିନି ଜେଲସି ବଟ୍ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପୁଣି ଯାଇପାରିବୁ। ଏଠି ଆସିବାର କାନାଡା ଆସିବାର ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ଜଣା ପଡୁନି କୋପଟୁ 4 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ ଆଶ୍ରମ। ତ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇପାରିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏତେ ଜଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଳି ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦିନଲିପି ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଦିନଲିପିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି କାହିଁକି ପୂରଣ କରିବି। ସେଠି ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ କେମିତି କଣ ପୂରଣ କଲେ କଣଟା ଉନ୍ନତି ହବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ मेंटेन करूची दिनलिपि बट सेटा सबुदिन पूरा 30 days ହେଇପାରୁନି बट स्टिल ମୁଁ ट्राए करूची। ସେଇଟା କଲା ପରଠୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଏବେ କନସିୟସଲି ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେଟା ହେଲା ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ୱେରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଟା ଯେମିତି ଆଉ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ କୁହେ। ଯଦି ବା କାହା କଥାରୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଟା କେମିତି ସେଟା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବିନି ନହେଲେ ମତେ ଦିନଲିପିରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଭେରାନ୍ସ ଉପରେ। तो सही आस्पेक्ट मोर बहुत इम्प्रूवमेंट ହେଇଛି सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की फर्स्ट देखुची कि मु निजे से जगह रे केमती फील करथांती इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर्स बिहेवियर और क्रिटिसाइजिंग एंड ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट बिहेवियर दैट हाउ से मॉनिटर प्रकृति जदी एमती मते ताकू नै कि चलबार अछि तो जदी से मो सोशल सर्कल रे अछि if it's not hurting, if it's harmless, just मु तांको थॉट प्रोसेस रे निजो को एते हर्ट करि पालिबिनी बस ए जिंस को लेके डिस्कशन न करिबाटा। तो सेटा गोटे उन्नति हेछि आ सचरे गोटे ठाकुरन को जणे की काम करूछि आ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिसीजन बाय माय सेल्फ एटा मु ठाकुरन को कहूछि। आगुर भाबुतली जे ठाकुरन को कहले ठाकुर मते केमति कहिबे जे एटा मु कहूछि तू करे मत तो ठाकुर सामने बस कहूना बट एमती रिसेंटली गोटे जिनस होता जोटा मुझे ठाकुर को कहली कि ठाकुर कौन करवा और संगे संगे तार सल्यूशन भी मिल जाता मत एफर्ट भी लगे पड़ानी से डिसीजन तो जल्दी ऑटोमेटिक ठाकुर नहीं गले से प्रकार सुविधा हो गला। तो ये जिनस गोटे ठाकुर विश्वासटा ये टाइप चेंज हो हाँ ठाकुर को कहले ठाकुर से व्यवस्था करेंगे आउ मनरे गोटे स्थिरता आसूची आउ एते एंशियस मो हो जाए सब सेटा बाय नेचर आई एम वेरी एंशियस तो एंशियसनेस ता पळौची धीरे धीरे व्यस्त आगो को लागुनी जे हाँ केमती कौन हम गोटे रिजोल्यूशन नहीं मो डेली अर्ली मॉर्निंग सेटा उठिबार चेष्टा करूची जो टाइम रे उठिले मो काम सरजिबो ताठु टिके मो जल्दी उठिया को चेष्टा करची ठीक टाइम रे सोया को चेष्टा करची वैषयिक चिंता टाक कम करुच्ची आगे अपेक्षा आगे बहुत करुली
एंड मोर गोटे रिजोल्यूशन अच्छी से डेली गोटे डिसिप्लिन लाइफ है ना मेंटेन करिया पई पुटिंग मोर कॉन्शियसनेस इनटू इट आ ठाकुर को मन में रखिकी दिन सारा कम भी ट्राए कर ठाकुर को मन में नवाई कहीं गोटे गोटे खाली एग्जांपल देकी मु रखी रिसेंटली मोर गोटे एग्जाम थिला काफी बड़ एग्जाम टा थिला मो पई एते दिन पाठ पढ़ा गैप पर मु आथरे स्टार्ट करथिले तो एग्जाम रे कोन हला ड्यू टू सम टेक्निकल difficulties out of 4 hours I think I lost around more than 5 minutes which is not acceptable कहीं ना नॉले टाइम सेतिकी हुए नहीं कंप्लीट करी हुए नहीं लास्ट 50 क्वेश्चंस रे मु पूरा स्टक हे गेले मु कहले ना मु सारी पारिबी नहीं मोर टाइम सेति नष्ट हो गेला I just took out 1 minute tried taking ठाकुर नाम जय गुरु कला परे तापर मु आरंभ कले मु देखली ठीक टाइम मोर सरी भी गला तो सेटा गोटे मत मिलला कि निजे ट्राई नॉट टू हैंडल एवरीथिंग बाय माय सेल्फ एंड लाइक सब किछि ठाकुर को पाखरे छाड़ी देले जिंस गुडा क्वाइट इजीली हे जाउची निजे बहुत एफर्ट न लगे कि तो एतिकी कहि कि म भाव विनिमय सब शेयर करछि आ ठाकुर को अशेष धन्यवाद ठाकुर को कृपा सब बळे मिली आछि आ मु आउरी निश्चय चेष्टा करिबि ठाकुर को सेवा जंतु टिके टाइम दे पारिबि जोटा टिके कमे जाउछि एति कहि रखुछि जय गुरु जय गुरु अर्पिता ठाकुर को निमंत्रण करिए मध्याह्न भोग पे और इवनिंग पूजा पे भक्तवान को प्रसाद पे निमंत्रण करिए जय गुरु ठाकुर एबे हमर जय गुरु कीर्तन है कि आसन बंद हैला परे आपन को निमंत्रण जणाउछि मध्याह्न भोग पई आ भाई माँ समस्त पिला मानन को निमंत्रण जणाउछि प्रसाद मंडप रे उपस्थित थिबा भाई माँ पिला माने प्रसाद मंडप रे आसिकी प्रसाद ग्रहण करिवे आ ठाकुर को संध्या पूजा पई निमंत्रण करूछि जय Pratyusha, invitation for the next YA session. Jai Guru, I invite all guys, small and young aspirants to the session on 19th of February 2023. Please join and make the song successful. जय गुरु प्राणप्रिय ठाकुर प्रत्युषा और मोर आसंता रविवार फेब्रुआरी 19 संघ पूजार पाई अच्छी आपण श्रीपद विनीत प्रार्थना आपण अम्य बाणी शुणाई आपण कृपा वर्षण कर तथा आपण सेवा पूजार सुजोग दे कृतार्थ करेंगे सतीर्थ माँ भाई और पिला माने आसंता संघ पूजार जोगदे से ठाकुर अम्य बाणी श्रवण करेंगे तथा यथायथ सेवा पूजा अंशग्रहण कर सेवा पूजा संघ पूजा को साफल्य मंडित करने चेष्टा करेंगे जय गुरु जय गुरु ठाकुर भाई माँ पिला आज पूजा पालिबे समस्त भाई माँ आम समस्त जहाँ भी किसी दोष त्रुटि से निमंते आपण पाखे क्षमा भिक्षा करुचे से भूल जपरी पुनरावृत्ति न हुए से आम चेष्टा कर जय मिलुआ टिके रुहतु बनलता मा कहउछ मा आज्ञा मा महिला पूजा आज महिला पूजा मोर कौन से मंड आजकल ठिकाना रहूनी महिला पूजा मोर भाभी पारि
ତାପରେ ମୁଁ କାର୍ଡ ଧରିଛି ସବୁ କରିଛି ପଢିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଭଲ ଦେଖିକି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମତେ ଟିକେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସେବାଟା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। नीलू महाराज को जय गुरु
Guru, Jai 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 Guru. Jai Guru, 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 Jai Guru. Jai Guru, 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 Jai Guru,
जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय गुरु जय गुरु जय श्री ठाकुर आनंद गुरु श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु आमर विजु भाई विजय उपाध्याय विजु भाई गत बुधवार के गुरुवार दिन आसिले से बर्तमान ये अच्छा आसन मंदिर में आठी समस्त को जय गुरु कहतु। हाँ भल मृदंग भल बजाउछंती विभिन्न आज भाई भाई बजाउथे मते लागिला म कहली ये तो हमें विष्णु भाई कर नुहे का विषय मध्य बजाउथले। अच्छा अच्छा अरे बिजू भाई बजाउथले नाइस। नहीं हमर विष्णु भाई अपेक्षा विजय भाई मृदंग क्लारिटी टा बहुत बढ़िया। आज आज भलो सुविधा तो नहीं ही हैड क्लारिटी ये जयगुरु कीर्तन टा बढ़िया बजाउछंती आरती टा शिखिया को पड़ियो विश्वरंजन स्वप्नेश्वर भाई केतळे आसी ताको शिखाओ। नाइस नाइस। हाँ मोर बिचु बेटी कहबे जरूर कहबे आ श्री ठाकुर महाराज मोर समस्त अमेरिका भाई मान जरूर करुच्ची 2008 रे आसिली दिल्ली संघ आसिली 2008 रे सेवा आज पर्यटन दिल्ली संघ था अमेरिका संघ आसिली गुरुवार दिन आसिक पहुँचली पहुँचला मत भल लगे जहाँ भाभी आहरी बहुत भल सब परिष्कार परिच्छन्न ठाकुर बहुत भल बहुत भल अच्छा अभाव सेमती किसी माने किसी ना मैंने बहुत भल अच्छे ठाकुर मो ठाकुर प्रार्थना करुँची सब ठीक ठाक सेवा करी आपण मानकर आशीर्वाद रहू ठाकुर सब खुशी रहतु या ही सब प्रार्थना करुँची। जय गुरु भाई मैंने भाई को लगे 4 वर्ष 19 मसीह से इच्छा प्रकाश करते प्रार्थना करते आसवाई ठाकुर पूर्ण कले आसी भारी खुशी अच्छा जहा ओके जय गुरु तापर एनीथिंग एल्स वृंदावन भाई तो नहांती से भाई अच्छा कि लाइन रे वृंदावन भाई कहबे बजेट मेल पठेतले बजेट इनपुट बोते नहांती सेवा मुख्य माने से देखते आप सब मेसेज पढ़ी थे व्हाट्सएप पठेते तेणु आपण मैंने थाए ए वर्षर किसी बजेट जोटा आप चाहते जनवाई प्लीज इनफॉर्म हिम स्पेसिफिकली सी कहते कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जहाँ सब अच्छे जनवाई ओके आउे आनाउंसमेंट होमर परिचय पत्र आम कहूँ परिचय पत्र 15 तारीख सुधा समस्त अप्लाई करने कि वेबसाइट डाउन होगा तेणु आप को किए आक्सेस करें ना आटा रही तेणु विश्वरंजन भाई आज सी पहुँचले तेणु सी जो फिक्स करेंगे अनाउंस करेंगे विश्वरंजन भाई आप कलापर व्हाट्सएप जनइबे जो फिक्स होगा तेणु समस्त अप्लाई करेंगे मे बी लेट्स ट्राए बाय नेक्स्ट एंड संडे जाए समस्ते करदे पारे भल हम
आपणकर परिचय पत्र जो प्रणामी आम कहूँ जे 3टी कैटेगरी देवे। गोटे है परिचय पत्र $110 टंका, द्वितीय है आवाहक $126 टंका, आउ संघ सेवक $20। ये 3टी बाकी सब अन्य जिन 0 आपणकर गृहासन पूजार अनुमति केन्द्र को जो अनुमति आम पठाऊ से तार आप्लिकेशन अपलोड करेंगे, तार लिंक अच्छी से करके देन आम मैंने समस्ते आपंकर पठेबू केन्द्र को। आ बाकी जहाँ सब आप प्रणामी दिखती से कथा पठाओ। या थिला आउ एनीथिंग एल्स बिफोर यू गो टू अटेंडेंस का किसी प्रश्न जय गुरु। हां कोन भाई जय गुरु। भाई जदि जो प्लेज कोटे करंती सेटा भी हमें 0 रखिबो एबे। हमर प्लेज भी हमें आपण देले ये रे हमर संघ सेवा जो एप्लिकेशन सब कलेक्ट कराइतला पाली सेवा एप्लिकेशन कहतला जनवरी मास रे सेटा आपण सब प्लेज देछन संघर आसन मंदिर प्लेज। आपण माने जदि के चाहू छंती आपण जानलेनी संघ रे किंते मेंटेनेंस तो आरंभ करी संघर एठे खर्च आ सेवक ठाकुर नित्य सेवा एठे किन चालछि जे माने सब चाहू छंती दुआ पे सहायता करिया को सो दे कैन कांटेक्ट ब्रज भाई और मी आ जे माने किसी प्रश्न थाए जनइबे। तेणु आपण माने जे माने सब एप्लिकेशन सबमिट करथिले सेते आपण प्लेसटा बाय डिफॉल्ट आछि गला वर्ष बहुत सब। सुभाषिष भाई एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं भाई जय गुरु। हां सेते देइछन आपण नंबर में देखछि। आज्ञा भाई जय गुरु। भक्त भाई कहतली भाई हमर हम साइट का डाउन अछि कि का दिन लिपियो करियो 4-5 दिन हो। हां हमर ऐप डाउन अछि हे गलान सम्मेलन पूर्वरु मान प्रादेशिक सम्मेलन पूर्वरु तेणु एबे भी डाउन अछि। विस्तृत में एटी कहिबे आसलेनी भाई? भाई पठेतले मृदंग फोटो पठेतले मान भाबु जे आसी गलानी बोली घर को मे बी ईश्वर भाई कहते ମୁଁ ଜାଣିନି ବିସର୍ଜନ ଭାଇ ଆସିଲେନି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ହଁ ଭାଇ ବିସର୍ଜନ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ଏହି ଆପ୍ କଥା କେତେବେଳେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅଫ୍ ହବ ଆମ ସାଇଟ୍ ଯାକ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ତ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖେ ତାର କଣ ହଉଛି ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। तेणु दिनलिपि भाई मैंने आपण माँ मैंने फिलअप कर नथिबे केते दिन हेलानी सब ब्रज भाई तापे बाट कोन जे बिटु आरंभ हो से बिटु करिवे आ मो भलिया जे माने डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करछोती मोर पेपर ही करे एते भी करे तो मो पेपर कॉपी रही तो मते खाली कॉपी करिया पड़िबो कि वो हरिगे दैट्स फाइन जो माने जे बिटु आरंभ हो से तुम करिवा कोन करिया उपाय कि नहीं आ आज्ञा ओके। हाँ भाई जनइबे आफ्टर फिक्स कला पर जनइबे समस्त से दिन तो दिनलिपि पूरण कर आरंभ करिए। जदि चार डाटा थाए माने रखिथांती बाहर पेपर लिखुथांती अपडेट करि परिबे आपण सीधा से पुराना दिन वाडा को। राइट ओके सो विल गो टू अटेंडेंस। अजित भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। अमिताभ भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। पद्मिनीमा जय गुरु भाई। जय गुरु। अश्विनी भाई आसन मंदिर अच्छी, माँ भी आसन मंदिर अच्छी। बरदा भाई भाई जय गुरु। भाई जय गुरु भाई। अंजना माँ जय गुरु आसले? आज्ञा भाई आज्ञा भल हला ओके। हाँ जय गुरु भल हला जय गुरु। तापर बरदा भाई आसले इंडिया रु? हां भाई जय गुरु। जय गुरु भाई। माँ अच्छा? जय गुरु भाई। हाँ माँ जय गुरु। विजय आसना इंडिया रु। विनय भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। और माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। विश्वजीत बेहरा भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। आमर विश्व आसन मंदिर अच्छी, आम घर माँ भी आसन मंदिर अच्छी। विष्णु जय गुरु। लिपिका माँ ओके। हाँ माँ को जय गुरु। ब्रज भाई जय गुरु। जय गुरु भाई। माँ तो इंडिया अच्छा वृंदावन रही पारे कहते। पद्मा माँ जय गुरु। चिन्मयी माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। देव भाई लीना माँ रही पारे कहते। देवाशीष भाई देवी प्रसाद हाँ जय गुरु। देवी प्रसाद दास भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। सोनालिसा माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। दीपक भाई
देवी श्यामल भाई जय गुरु भाई जय गुरु। स्निग्धा माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। दीप्ति माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। गुरुदास भाई इंडिया अच्छा ज्ञान भाई ठाकुर भगवत अच्छा शिवानीति दिवा माँ बोधे नहांती। स्वाति माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। ईश्वर भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। प्रज्ञा माँ जय जी भाई। जय गुरु। किशोर भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। बंदिता ओके जय गुरु। लिप्सिता माँ नहांती इंडिया महेश भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। रश्मि माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। मानस भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रज्ञा माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। मोनालिसा माँ निहार भाई अर्पिता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु। प्रभाकर आश्रम मंदिर अच्छा स्मिता माँ आश्रम मंदिर अच्छा प्रवीणा माँ प्रवीर भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। मधुस्मिता माँ भाई माटी जय गुरु। जय गुरु। प्रणवेश भाई भाई जय गुरु। प्रज्ञा माँ हाँ प्रणव माँ जय गुरु। प्रणवेश भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। पृथ्वीराज भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। इप्सिता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। रवि भाई गीता माँ संदीप भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। अंजलि माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सानिजित भाई आश्रम मंदिर अच्छा सौमेन्द्र भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। सार्थक भाई और पल्लवी माँ आश्रम मंदिर अच्छा आज पाड़ी आसुँच सुभाषिष भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। शिवानी महांती माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। बनलता माँ जय गुरु। भाई जय गुरु। जय गुरु। शिशिर भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनाली माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सौम्य भाई जय गुरु। जय गुरु। अमृता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सुब्रत भाई जय गुरु। जय गुरु। सुश्री माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। सुधांशु शर्मा भाई सुधांशु वाला माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सुधासिनी पंडा माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सुकांत भाई भाई जय गुरु। जय गुरु। सुप्रिया माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। सुप्रीत भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। सस्मिता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। सूर्यकांत भाई सुकन्या माँ शुभेंदु भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। संगीता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। स्वप्नेश्वर भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। उदिता माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। तारिणी भाई आराधना माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। ओके जय गुरु। ठाकुर भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। त्रिनाथ भाई जय गुरु भाई। भाई गोपीनाथ हाँ माँ जय गुरु। तापरे उषा माँ इंडिया आइछन्ती। भक्त भाई जय गुरु भाई। जय गुरु। पूजा माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। वेदमती माँ जय गुरु भाई। जय गुरु। आउ आमर गेस्ट जोग देइछन्ती आज त्रिनाथ भाई पेरेंट्स सुदर्शन भाई आउ मिनती माँ भाई जय गुरु। माँ जय गुरु। आज्ञा आउ केबे आसिले आपण भाई 8 रे पहुंचलु सम्मेलन शेष परदिन आम स्टार्ट कलु आसवाटा 8 रे पहुंचलु। आज्ञा आज्ञा भाई आपनकर भद्रक संघ ना को संघ कहले नहीं से सामंतरापुर से एकाम्र सारस्वत संघ। ओ आपण एकाम्र ओके ओके एकाम्र बोल सोर संघ रे हमें थिलु। आज्ञा सोर संघ रे हमें थिलु रिटायर्ड कला परे भुवनेश्वर एकाम्र घर भुवनेश्वर तो हैला काम को नहीं सुविधा हैला हमको
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଜି ଆଉ ଯୋଗ ଦେବେ ହଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ ଆମର ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏଠା ସମୟ ଟିକେ 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିକି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉ କାହାର ନାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ମୋନାଲି ଶର୍ମା କହୁଥିଲି ଆଉ ମୋର ଶୁଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हम चेंज कर दଉଛି ନାଇଁ ହଁ ମା ଜୟଗୁରୁ 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 ତାହେଲେ ହଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ରହିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ମେସେଜ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମେସେଜ ପଠେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବି ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ସବମିଟ୍ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହଉ ତାହେଲେ ରହିବା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ